ओडिशा तंत्र ज्ञान को आपण समस्त को हार्दिक स्वागत। तंत्र विद्या भितर अनेक छोट बड़ विद्या अच्छी जार परीक्षा करी आमे एई चैनल रे अपलोड करिथाउ। जो विद्या वास्तव में काम दिए से विद्या गुड़िक ही आमे एई चैनल रे अपलोड करिथाउ। सेतिरु किछि विद्या लोकंकर हितर लगे आउ किछि लागि पारेनी। किछि विद्या लोकंक हाथ रे सिद्ध हुए आउ किछि लोकंक हाथ रे सिद्ध हुएनी। आज वीडियो रे किछि एमिति साबर विद्या देवी जहाँ 100% काम करे। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ए चैनल रे दिया जाउथिबा किछि विद्या वास्तव में काहेकि सिद्ध हुएनी। देखंतु ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल हेउछि गोटे एमिति चैनल जो चैनल रे तंत्र विद्या ज्योतिष विद्यार शिक्षा दिया जाए। अधिकांश लोक किंतु भाबुछंती जे मु ए सब काम सेमानक पई करूछि बोली। दिनकू सबुठु बेसी मो पाखु कॉल आछि वशीकरण पईका। मु आश्रम खोलुची मो निज साधना पई 12 लोकों को सेठी डाकिक आखेड़ा करने को नुह। जो मैंने वास्तव में तंत्र विद्या तंत्र पूजा शिखा चाहती से मैंने ही यही चैनल सह जोड़ी होकर रुहतु। साधारण लोकंकर यही चैनल सह कौन संबंध नाही। कौन लोक किछि लोक तो एमिति अछंती जो मैंने बाध्य करछंती कि आपण ए काम करंतु। छाड़ से कथा एबे आसीबा टॉपिक उपरकू। तंत्र विद्यार सिद्धि काहाकू मिले। जो मानकर कुंडलीर अष्टम घरे शनि राहु केतु नचेत मंगल बसथिबे। जदि अष्टम घरे कौन ग्रह बसी नाहांती तेबे एई चारि ग्रह जेउठी बसिले भी जदि एई ग्रह मानकर दृष्टि रहिला अष्टम घर को तेबे भी मनीष तंत्र विद्या शिखि परिबो। तंत्र होउची अति उच्च कोटिर विद्या। तंत्र सह ज्योतिष शास्त्रर संबंध बहुत पुराना। जेल रे थिबा कैदी मानक ऊपर गोटे एक्सपेरिमेंट हैला। तांकू पचरा गला जे तमे जो माने अन्यर हत्या करथिले तांकू पचरा गला तमे से लोकर हत्या काहेकि कल। से उत्तर दिए जे क्रोध आसिला सेथिपाईका। जदि कुंडली रे मिथुन राशि रे बुधंक सह मंगल एकत्र बसिथिबे तेबे से भली लोक क्रिमिनाल हब ही हब। से जेमिति हेउ काहारी को मारिकरी जेल दंड भोगिब। नचेत जदि काहारी कुंडलीर लग्न सह संबंध स्थापित करिकरी मंगल मिथुन राशि रे बसे तेबे भी लोक हत्या करिकरी जेल जीव आ प्रचंड क्रोधी हेब। बहुत बड़ गुप्त कथा कहूँ आज यहाँ जो वर्तमान सूत्रटा कहली ये बहुत बड़ गुप्त कथा। यहाँ को मन रखिथिबे ध्यान रखिबे एई कथाटा को। एठी ए सब कहिबार कारण कौन। जेमिति समस्त वकील डाक्तर मिलिटारी मैन हेई परिबेनी सेमती समस्त तंत्र साधक भी हेई परिबेनी। केतेक सूत्र कहूची ए सूत्र को मन रखिकरी रखंतु। ए जो सूत्र कहूची ए सूत्र को मन रखि दियंतु। जार भी जातक देखिए आखि बुझिकी कहि देई परिबे से व्यक्तिर विद्या प्राप्ति केमिति हबो। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। सेई जो गुप्त विद्या जहाँ कि समस्तों हाथ में सिद्ध हुए ताकू भी देवी किंतु ता पूर्व किछिटा जिनस कॉन्सेप्ट क्लियर करबा दरकार। आपण मानकू देखंतु जदि काहारी मिथुन लग्न हेइथबो आ लग्न घरे शुक्र बसथिबे तेबे से भली व्यक्ति व्याकरणविद हब। व्याकरणर ज्ञाता हब। प्रचंड व्याकरण संबंधी ज्ञानर मालिक हब। कथा एते उच्च कोटिर कहिबो जे मूर्ख आ गालुआ लोक एभली लोकंक सह कथा हबाकू भी भय करिवे। सेमती कुंडलीर लग्न घर अर्थात प्रथम घर चतुर्थ घर सप्तम घर आ दशम घर याकू केंद्र स्थान कहा जाए। मन रखिथिबे कथाटा। कुंडलीर लग्न घर अर्थात प्रथम घर चतुर्थ घर सप्तम घर आ दशम घर याकू केंद्र स्थान कहा जाए। केंद्र स्थान अर्थात एई चारोटी घर भितर जेकोसी गोटिए घरे जदि बृहस्पति थांती तेबे व्यक्ति वेद वेदांतर प्रकांड ज्ञाता हुए। वेद वेदांत को ट्रांसलेट करिवारे धुरंधर हुए। जदि कुंडलीर द्वितीय पंचम नवम घरे द्वितीय घर हो किंबा पंचम घर हो किंबा नवम घर हो बुध शुक्र एकत्र बसी थांती तेबे से भली व्यक्ति भी वेद वेदांत शास्त्र रे प्रचंड पांडित्य अर्जन करे। ध्यान देवे चतुर्थेश जदि चतुर्थ घरर अधिपति हुअंती अर्थात लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस
ଗ୍ରହ ଯଦି 4th ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତେବେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ୟା ଅନୁରାଗୀ ହେବ। ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନିଶା ତା ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ରହେ। ସମାଜରେ ଶୁଣିଥିବେ ଅଟୋ ଚାଳକର ପୁଅ IAS ଅଫିସର ହୋଇଗଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଗଲା, ଅମୁକ ହୋଇଗଲା, ସମୁକ ହୋଇଗଲା ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଗ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଯୋଗଟା ଥବ ସେ ଲୋକର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଭାରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରହିବ। ଯଦି କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ କିମ୍ବା 9ମ ଘରେ କେତୁ ଥାଏ ଆଉ କେତୁ ବଳବାନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣିତଜ୍ଞ ହୁଏ, ହିସାବ କିତାବ କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ହୁଏ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ନଚେତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ 3 ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଥିବେ ଆଉ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ 3 ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ନଚେତ ରାହୁ ନଚେତ କେତୁ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ପ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବେ, ସର୍ପ ବିଦ୍ୟାର କୁଶଳ ଜ୍ଞାତା ହେବେ। ଏବେ ଆସିବା ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଉପରକୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ତ୍ରିକୋଣ ଆଉ ତ୍ରିକ ଭାବ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କୁଣ୍ଡଳୀର 2ୟ, 5ମ, 9ମ ଘରକୁ ତ୍ରିକୋଣ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ କେହି କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରିକୋଣ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀର 6ଠ, 8ମ, 12ଶ ଘରକୁ ତ୍ରିକ ଭାବ କହନ୍ତି। ସୂତ୍ର କହେ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର 6ଠ, 8ମ, 12ଶ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିକ ଘରେ 2ଟି ପାପ ଗ୍ରହ ବସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାପ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତା ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର 6ଠ, 8ମ ଆଉ 12ଶ ଘରେ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ, କେତୁ ବସିଥିବେ, ତେବେ ସେଭଳି ଲୋକ ତନ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ହେବ। ମନେକର କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର 6ଠ ଘରେ ଶନି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ 8ମ ଘରେ ରାହୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କିମ୍ବା 6ଠ ଘରେ ରାହୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ 8ମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କିମ୍ବା 6ଠ ଘରେ ଶନି ରାହୁ ଏକାଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, କିମ୍ବା 8ମ ଘରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏକାଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଶନି ରାହୁ ଏକାଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଶନି କେତୁ ଏକାଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ଏକାଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତେବେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ହେବ। 6ଠ, 8ମ ଆଉ 12ଶ ଏଇ 3ଟି ଘର ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଘରେ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ, କେତୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଗ୍ରହ ବି ଯଦି ବସିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାତା ହୁଏ। ଯଦି ଉଦାହରଣ ମୋ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ 5ମ ଘରେ ଶୁକ୍ର, 6ଠ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ସହ କେତୁ, 8ମରେ ଶନି ଆଉ 12ଶ ଘରେ ରାହୁ। ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। 5ମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ବସିଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, 6ଠ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କେତୁ ବି ବସିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ଆଉ କେତୁ ଉଭୟ ମିଶିକିରି ଧ୍ୱଜା ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଉଭୟ ମିଶିକିରି ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଗୁରୁ, କେତୁ ହେଲେ ଚେଲା। ଆଉ 8ମ ଘରେ ଶନି ବସିଲେ, 12ଶ ଘରେ ରାହୁ ବସିଲେ। ଲଗ୍ନ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଲେ, 8ମ ଘରୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରକୁ। ସେପଟେ ଲଗ୍ନ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା 8ମରେ ଥିବା ଶନିଙ୍କ ଉପରକୁ। ତନ୍ତ୍ରର ଯେତେ ଡାର୍କ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କରିପାରିବି। ମୋ କୁଣ୍ଡଳୀର 5ମସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଅପ୍ସରା ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ମିଳିଗଲା। 6ଠ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ସହ କେତୁ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଚେଲା ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଧ୍ୱଜା ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଗୁରୁ ଗାଦି ବି ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ମୋ ପାଇଁକା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ହିଁ ଭଲ।
किंबा खराब भी हो पारे, सेटा भगवान को ऊपर निर्भर करे। ध्वजा जोगर प्रभाव कौन? ध्वजार अर्थ पताका। विलुप्त होबाकू बसीथिबा तंत्र विद्या ज्ञान को आगामी पीढ़ी पर्यंत पहुँचैबा पई जो दायित्व तार ध्वजा को धरिकी चली, एइटा होची ध्वजा जोगर प्रभाव। छाड़ से कथा, मुख्य कथा, जदि षष्ठ अष्टम द्वादश घरे शनि मंगल राहु केतु भितर जेकोसी दुईटी ग्रह थिबे, से दुईटी ग्रह ही तंत्र मंत्र जंत्र विद्या प्रति आकृष्ट कराइबे। आउ जदि यही दुईटी ग्रह को बलवान करा जाए तेबे से व्यक्ति गुप्त विद्यारे सिद्धि करिब ही करिब, सिद्धि प्राप्ति करिब ही करिब। आउ ए षष्ठ अष्टम द्वादश घरे जो ग्रह बसी थिबे से ग्रह को जदि बलवान कर दिया जाए तेबे से गुप्त विद्यारे सिद्ध भी करई देबे। एबे आसीबा सेही विद्या उपर को जहाँ परीक्षित आउ 100% काम करे, समस्तों हाथ में काम करे। प्रथम विद्या होची हजि जाइथिबा वस्तु पाइबा विद्या। हनुमानंकर फोटो को फूल चंदन धूप दीप देकरी पूजा करिवे। मंगलवार दिन, मंगलवार दिन पूर्व दिग को मुँह करके बसिबे। लाल रंगर आसन पकेइबे, पूर्व दिग को मुँह रहिबो। सामने गोटे पीढ़ापटा उपरे हनुमान भगवानकर गोटे फोटो चित्र रखिबे। तांकर पंचोपचार पूजा करिवे। जदि संभव गोटे आपणकर जो मंदार फूलर माला जदि तांको अर्पण करिपरिबे तेबे बहुत भल। जदि न होउची तेबे जेकोसी लाल रंगर फूलर माला आपण तांको अर्पण करिपरिबे। रुद्राक्ष मालारे 11 माला मंत्र जप करिवे। मंत्रटी कोन? मंत्रटी को मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। प्रयोग किपरि करिवे? जेबे भी कोनोसी जिनस हजि जाइथिबो किंबा केउठी रखि देइथिबे पाउ नथिबे तेबे सेभଳି क्षेत्र रे एई मंत्र जप करी खोजिले निश्चय मिल जाए। एई विद्या आगुरु ऑलरेडी देई सारची वीडियो रे, जदि आपण ताकू देखिया पई चाहंती तेबे आई बटन उपरे लिंक आस्थबो किंबा डिस्क्रिप्शन उपरे क्लिक कले सभा शेष रे भी वीडियो रे लिंक आसी जिवो, ताकू आपण क्लिक करिकरी देखि परिबे। नेक्स्ट विद्या होची सेही मानक पई जो माने स्टूडेंट अछंती आ पाठ साठ पढुछंती किंतु मन रहुनी, जहाँ को कहती थर्ड क्लास क्वालिटी रो थर्ड ग्रेड रो जो माने स्टूडेंट थांती से मानक पईका एवरेज स्टूडेंट भी यूज करि परिबे, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भी यूज करि परिबे, थर्ड क्लास स्टूडेंट भी यूज करि परिबे, सेकंड क्लास स्टूडेंट भी यूज करि परिबे। एथरे कोनोसी बाउंडेशन नाही। पाठशाठ मन रहुनी सेभଳି क्षेत्र रे जे कोनोसी बुधवार ठारू आरंभ करिकरी हंस वाहिनी माता सरस्वतींकर फोटो रखिकरी धूप दीप जळाइबे। एथरे गोटे कथा ध्यान रखिबे, जेतेबेले दीप जळाइबे दीपटा गुआ घिओरे जळाइबे। आउ एई मंत्रटी को नीति 108 थर लेखाएं जप करिवे। फूल चंदन धूप दीप देकरी माँकर पूजा कर सारिबा परे भोग स्वरूप मात्र 2टी गुजराती रखिबे। गुजराती रखिकी माँ को भोग लगेबे, हाथ में धरी पकेबे प्लेटा को। माँ को कहे माता सरस्वती आपण को भोग अर्पण कली, कृपा करी स्वीकार करंतु। कही सारिकी प्लेटा को तले रखिदेवे। रुद्राक्ष माला उपरे गोटे माला मंत्र जप करिवे। 108 थर शेष होगा पर गुजराती 2टी को निजे खाईदेवे। यही जिनस लगातार 3 मास पर्यंत करिकरी देखंतु, निश्चय सुफल मिलिबो। जदि कहार कुंडली रे गंडरिष्ट थाए तेबे गंडरिष्ट भी यही प्रयोग द्वारा खंडित हो जाए बोली केतेटा अनुभूति अच्छी। मु तो ये कहबिनी कि 100% हो जीवो, किंतु किछि किछि जगार यार प्रभाव भी देखा जाइछि गंडरिष्ट खंडन करिया पाइका। मंत्रटी कौन? ओम सरस्वती बागवादिनी काश्मीरवासिनी हंसवाहिनी बहु बुद्धिदायिनी मम जिह्वाग्रे स्थिर भव सर्वजन वशीकरणी स्वाहा।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ନିତ୍ୟ ଏକମାଳା ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଣୀ ମଧୁର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଟି ଲାଖେ ସେମାନଙ୍କର ଖନା ଦୋଷ ବି ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଆଗାମୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ଯଦିଓ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପୂଜା ନାହିଁ କି ଆଡ଼ମ୍ବରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳିକିରି ବସିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ରର ରଙ୍ଗର ବାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆସନର ବାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଆସନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କେବଳ ମୁହଁଟି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ କାମାୟା ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ କାମାୟ କ୍ଲିମ୍ କାମିନୌ କ୍ଲିମ୍। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ କାମାୟ କ୍ଲିମ୍ କାମିନୌ କ୍ଲିମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ହୁଏତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେତେକ ପୁରୁଖା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅମଳର ତାନ୍ତ୍ରିକ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ତାନ୍ତ୍ରିକ। ମାନେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଲୋକ ତ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଟିକେ ପୁରୁଣା ତାନ୍ତ୍ରିକ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କେତେକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମେ ବି କାଁ ଭାଁ କାହା ପାଖରେ ଥିବ, ଯଦି ଥିବ ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ। କେତେ ଥର ଜପ କରିବେ? ଦିନକୁ 11 ମାଳା ଲେଖାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୋଡ଼, ହାତ, ହାଡ଼, କମର ଆଦି ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା କିମ୍ବା ଦରଜ ହେଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକା ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ହାଡ଼, ଗୋଡ଼, ହାତ, ଅଣ୍ଟା ଆଦି ଦରଜ ହୁଏ କିମ୍ବା ବିନ୍ଧା ହୁଏ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହେଉ, ଏଲୋପାଥିକ ହେଉ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉ, ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ହୁଏନି। ଆଜି ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଔଷଧ ଯଦି କାମ ନ କରୁଥାଏ ତେବେ ବି କାମ କରିବ। ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟେଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ରୋଗଟା ଭଲ ହେଉନଥାଉ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରୁନଥାଉ, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗ, 10 ମୁଖୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, କଂସା ପାତ୍ର ଆଉ ଜଳ। କ'ଣ କରିବେ? ନବରାତ୍ରି ହେଉ, ସିଦ୍ଧରାତ୍ରି ହେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ସମୟ ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇକରି 1008 ଥର ଜପ କରିନେଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁହଁ ରହିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓମ୍ ଧମ୍ ଧନୁ ଧାରିଭ୍ୟାମ୍ ନମଃ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂଜା ନାହିଁ, ବିଧି ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରିବେ। ଆଇଁଷ ମଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ବସିକରି 1008 ଥର ଜପ କରିଦେବେ। 9 ମାଳା ଜପ କରିସାରିବା ପରେ 36 ଥର ଜପ କରିଦେବେ ମାଳା ଥୋଇକିରି। ହେଇଗଲା 1008 ଥର, ଉଠିଯିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଥରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିବେ? ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ କଂସା ପାତ୍ରରେ ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ରଖିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ଗୋଟେ 10 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖିବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗଟିକୁ କଂସା ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖିବେ। ଓମ୍ ପାରଦେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଢାଳିବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇବେ। ଯେମିତି ଏଭଳିଆ ଆପଣ ପାଣି ଢାଳିବେ ଯେମିତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି କଂସା ପାତ୍ର ଉପରେ ସେ ଜଳଟା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିକୁ ଗୋଟେ ପିଢ଼ାପଟା ଉପରେ ରଖିବେ। 10 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟିକୁ କଂସା ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳରେ ପକାଇଦେବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜଳକୁ ଚାହିଁକିରି 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓମ୍ ଧମ୍ ଧନୁ ଧାରିଭ୍ୟାମ୍ ନମଃ।
तापर जेबे भी मेडिसिन खाइबे सेतेबेले ई मंत्रटी को जप करबा भी आवश्यकता नहीं। अभिमंत्रित हो जाइथिबा पानी प्रथमे मेडिसिन खाइले तापर से अभिमंत्रित जलटा को बा पानीटा को पी देबे। किछि दिन ये प्रयोग करिकरी देखंतु सकाळे संध्यारे इटा करिवे आपण किछि दिन भितर आपण निश्चय सुफल पाइबे। इटा मो द्वारा एवं अनेक मोर निकटतर बंधु मानक द्वारा परीक्षित प्रयोग अटे। नेक्स्ट होची असाध्य रोगरू मुक्ति पाई मंत्र। यही मंत्रर प्रयोग एवं परीक्षा अनेक थर करा जाई सारिछि। एबे रिसेंट जने सब्सक्राइबर जे कि कैंसर रोग रे पीड़ित अछंती तांकू भी दिया हैछि। किछि दिन भितरे से सुफल अनुभव करछंती। ध्यान देबे एठी मु कदापि कहूनी कि क्लेम करूनी जे आपणकर जदि कैंसर शेष स्टेज रे हेई जाई थाए शेष स्टेज रे आपण थांती तेबे ए मंत्रर प्रयोग करिकरी आपण बंची जिवे। प्रारब्धर जघन्य कर्म जोगु मनुष्य को रोग चिंता दरिद्रता और राजदंड ये चारिटी मुख्य दंड भोग करने को पड़े। जदि जीवन रे केबे असाध्य रोग माड़ी बसे तेबे जानिबे जे पूर्वे कोनोसी ना कोनोसी एभली जघन्य पाप करछंती जार परिणाम वर्तमान आपण भोग करछंती। एई प्रयोग करिबा द्वारा हुए तो शरीर संपूर्ण सुस्थ न होई पारे किंतु जो 50 to 75% निश्चय भल हो जाओ। कौन करेंगे धूप दीप लगे बसवे पूर्व दिग को मुह करी लाल रंगर आसन उपरे सामने गोटे लोटाए जल रखिए से गोटे किंबा 7टी तुलसी पत्र पकेबे। मंत्रटी को 108 थर जप करेंगे। मंत्रटी कौन दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू हाँ व्यापा। मंत्रटी को तुलसी माला नचेत रुद्राक्ष माला रे 108 थर जप करेंगे। जदि माला न थाए तेबे सेमती नॉर्मल आंगुठी रे गणति करी किंबा मंत्र चांटिंग काउंटर यूज करी भी करि परिबे। 108 थर मंत्र जप करि सारिबा परे 7 थर से लोटाए जल को फुंक मारिबे आउ से पानी को निजे पीबे किंबा रोगी को पियाइबे। सकाळे संध्यारे नुआ जल अभिमंत्रित करिकरी पियांतु। सकाळे अभिमंत्रित करले से पानी को दिन सारा पीबे। संध्याळे अभिमंत्रित पुणी करिवे से पानी राति सारा पीबे। किछि दिन भितर चमत्कार निजे आखिरे देखिबे और रोगी निजे अनुभव करिवो। निश्चय अनुभव करिकरी आपनकु जणैबो कि तार शरीर सुस्थ हैला कि ना नाही। तेबे आजि पई भिडियोटी एतिकी। आशा करूछि आपनकु भिडियोटी भल लागिथिबो। ए विद्या आपण प्रयोग करिकरी देखंतु। बहुत उच्च कोटिर विद्या। मंत्र शेष जो कहली शेष मंत्रटी ताकू जप करिकरी सिद्ध करिवार आवश्यकता भी नाही। आज जेतक मंत्र कहली सिद्धिर विधि विधान कहली बहुत सामान्य विधि विधान किंतु मंत्र गुड़िकर प्रभाव भारी चमत्कारी आपण व्यवहार करिकरी देखंतु। ए मंत्र को निजे अनुभव करंतु कि वास्तव में ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल रे जो इनफॉरमेशन दिया जाउची जो तंत्र विद्या दिया जाउची ताहा काम करूछि कि ना नाही तापरे आपण आसिकरी कमेंट रे जणाइबे। तेबे भिडियोटी आज पई एतिकी। जदि आपनको भिडियोटी भल लागिछि ए भली भिडियो देखिया पई आपण हम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अशेष धन्यवाद।